برای بچه های ونج. برای بچه های ونج. نه برگه. سلام بچه های ونج. اگه جای باشه سلامت باشه. سلام. نه رسیان. ماما رسی پیدو. Hey mama Россия пойду. Встречи Мария пойду. Встречи Мария пойду. Мария такая сладкая, есть у нее хата. Кушает она колбаса без бумага. Мама Россия пойду. Встречи Мария пойду. مدل колбаса و بوماغه میخریم. زن فرزند در خونه دداشون رفت مستوه. خدا میداند بیاید قپیده شم